खुलुमका आं खुमती देबरमा नरक जतन लामसगो चिनी ताबसक जरानि ककब्र कक्तुमावो पुइलानो फाइदिनालायनो तिनिनि कक्तुमा बखरग्र फासाल हर पेथोलॉजी लैब नि ड्यूटी पाइ नगो किफिलमानि लामावो साचुं न ट्राक मालखंगो थुदाय थैक्या बिसिनि जिजार उमनि खरकसा शिकला मुं राजेश घोष तंथाय उदयपुरनि खिलपारा आमसायो 4 साल फुंगो ट्राक मालखंग तलावो क्लाइजाखे मांखाबोनो मर्निं वाक क्लाइना फाइनाय आमसानि लुकुरक पार्टी मुं राधा किशोरपुर थानानि खिलपारा बंगर पार बाजार आमसायो जागा शेगलायमानि पार्टी मुंनो तैयै बिनि काकानि यागोनो तानजागै थैमरुजाक बिसिनि जिबा उमरनि खरकसा शिकला मुं जाकिर हुसैन थैमरुजाके लगे लगेनो पुइला बनो मेलागर आबोनि यागलो रहर जाखा आगोटला जिबि साखाम नगो पार्टी मुंनि यागलो खारजाक ताबु गुबाय नासानो ताननाय हिरन मिया पार्टी मुं फासालो मेलागर थानानि दशरथ बारि आमसायो पाइथागो सालथामनि यागुलो 4 सालो हास्टेव किफिलका बीजेपी ने हाकतर आसुकफां जेपी नड्डा बाय रिंगजागै दिल्ली थांनाय आईपीएफ तिनि खरगबुरी सेंट्रल लीडर्स रक सालथामनि सालो जेपी नड्डा बाय मालायमानि लगे सेंट्रल फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ते अर्बन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी बाय मालायखे आईपीएफ तिनि आदं रक ततरावा कलमानि दूध गजावै हामा मुथुब जागै थैक्या तालथाम उमरनि खरकसा सराय मुं विशाखा देवनाथ पार्टी मुंनि लगे विशालगढ़ साखामनगो तलाङै थांफानो मोथाङै नारक मानलिया असरायनो साखामनगनि साखनायनि रक पार्टी मुं फासाल दिपर विशालगढ़ थानानि बानकुमारी आमसायो ग्रेटर ट्रिपुरालैंड बिल पासंगमानि तंथमावो बाजि सकलायमानि पार्टी मुंनो तैयै कक बांलायमा बाय पदराय मुंगै खरकसा बरक बाय तानजागै थैमरुजाक बिसि थामचिदक उमरनि खरकसा चाक्रा मुं सन्जित देबरमा फासाल फुंगो बनो नायनानि बागै आगोटला जिबि साखामनगो थांका त्रिपुरा मथानि खुकपां एडवोकेट एन्थनी देबरमा ताय ताकुक बिश्वजित कलय पार्टी मुं फासाल हर जम्पुजला थानानि हरिकुमार आमसायो खगजाकमानि सालेनि यागुलो गमामानि खुंनि बायगन आइतुगि तिख्लायक्या पाथर गान्धी थानानि पुलिस फासालो बांलादेश बो लायरिनानि नाइनमानि जरावो इंडिया बांलादेश बॉर्डरनि फुल कान्दी आमसायनि काइसे बलंगो खगजाकमानि अ बाइक खुंनिनो नाइतुगि मांखा पुलिस फियाबा पुलिस तो नुखेनो खारि थांबायक्या बाइक खगनाय रक ताबु कक्तुमा सुग्रुबै फासाल हर पेथोलॉजी लैब नि ड्यूटी पाइ नगो किफिलमानि लामावो साचुं न ट्राक मालखंगो थुदाय थैक्या बिसिनि जिजार उमनि खरकसा शिकला मुं राजेश घोष तंथाय उदयपुरनि खिलपारा आमसायो 4 साल फुंगो ट्राक मालखंग तलावो क्लाइजाखे मांखाबोनो मर्निं वाक क्लाइना फाइनाय आमसानि लुकुरक पार्टी मुं राधा किशोरपुर थानानि खिलपारा बंगर पार बाजार आमसायो
हाइनो हाइ लाहार पार्टी मुंगो कलायै थैका बिसिनि चिचार अमनि खरसा लेब टेक्निशियान मुं राजेश घोष तंथाय उदयपुरनि खिलपारा आमसायो सासाल फुङो ट्राक मालखुं तलव कलाइजेके मानखा बन मर्निं वाक खालायनाय लुकुरक कक्तुमाव साइमानजाखा फासाल हर उदयपुरनि कायसे पेथोलॉजी लेबनि डिउटी पायै नगो किफिरमानि लामाव खिलपारा बांगार बाजार आमसायो बाथाकजा खुंजा ट्राक मालखुङो थुदायै लाहार पार्टी मुंगो कलायखा उदयपुर खिलपारा आमसानि राजेश घोष मुङै खरसा सिखला अबबाय बिनि बखरक ते मोखाङो बेलाय दुखु मानमानि कक्तुमा फेबो हर केबो पनो नुंनाय करिनि बागै आरो न सखा बिनि लागमा सासाल फुङो ट्राक मालखुं तलव कलाइजेके मानखा बनो मर्निं वाक खालायना फाइनाय आमसानि लुकुरक দেখা গেছে মনে হয় গত রাত্রে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এরা লাশটা হয়ে গেছে এই হয়েছে ঘটনাটা দেখা যাচ্ছে সকালবেলা হাঁটতে দেখি দিয়ে লাশটি এটা কোন জায়গা এটা ভাঙার পর সময় কি গাড়ির লগে বাইক ঢুকে গেছে মনে হচ্ছে বাইকটা গাইয়া একটা ট্রাক দাঁড়ানো আসছিল রাস্তা ট্রাকের লোকে বাড়ি হয়েছে এই সম্ভবত পরবর্তী সময় পুলিশ কি এসেছে ওই তো সকালবেলা পুলিশ হয়েছে ফায়ার সার্ভিস কল করছে এটা আইয়া মৃত দেখছে कक्तुमा मार्किना आमसायाव फाइ सफायका राधा किशोरपुर थानानि पुलिसनि खाखामं हरनो थैकेना असिक्ला होनै আমরা ভোরবেলা 15টার দিকে খবর পাইছি যে শিলপাড়া ভাঙার পরে একটা গাড়ি দাঁড়ানো আছে বড় ট্রাক গাড়ি ওই গাড়িটার পিছন দিকে একটা বাইক পিছন দিয়ে ধাক্কা মারছে যে এটার সঙ্গে একটা লোক মানে নিচে চাপা পড়ে রয়েছে ওদের নিচে ধাক্কা লেগে পড়ে রয়েছে তো খবর পাইছি খবর পাওয়ার পর দেখলাম তো এটা কয়টার সময় হয়েছে কেউ কইতে পারে না যে বাইকের নাম্বার TR038 70 এই বাইকের মালিক কি চিনতে পেরেছেন না একটা কার্ড পাইছি এটা পীযূষ ঘোষ লেখা আছে আর বাকি আর অ্যাড্রেস না রাজেশ ঘোষ রাজেশ ঘোষ হ্যাঁ রাজেশ ঘোষ তো ওইটা অ্যাকচুয়ালি বাবার নাম বা ঠিকানা এখনো পাওয়া যায়নি দেখতেছি তাছাড়া যে ওনার কি হয়েছিল ঘটনাটা সম্ভবত দাঁড়ানো ট্রাকের পিছনে উনি বাইক নিয়ে পিছনে উনি কি করতেন সেটা এখনো যা পাওয়া গেল সিরিঞ্জ বা কিছু বাইল পাওয়া গেছে ওইটি দেখে মনে হয় কোনো জব করতেন বা কী করতেন ওটা তো বলতে পারবো না কিন্তু ওনার সঙ্গে কিছু সিরিঞ্জ আর কিছু বাইল পাওয়া গেছে এখন কি করা ডেড বডি কোথায় নিয়ে ডেড বডি আমরা মর্গে শিফট করেছি ময়নাতদন্তের জন্য मानकथि खसमान यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै गमति हांखर साखामनो हरका पुलिस लाहार पार्टी मुंगो आमसानि खरसा सिखला थैमानि पार्टी मुंगो खा खामलायजाक ताबो नखुनि बरनो खबै आमसानि जत लुकुरक उदयपुरनि सिमे राजीवनि कक्थुम चिनि खरां जागा शेगलाय मानि पार्टी मुंनो तैयै बिनि काकानि यागनो तानजागै थैमरुजाक बिसिनि चिबा उमरनि खरकसा सिखला मुं जाकिर हुसेन थैमरुजाके लगे लगेनो पुइला बन मेलागर आबनि यागलो रहर जाका आगटला जिबि साखाम नग पार्टी मुंनि यागलो खारजाक ताबु गुबाइना सानो ताननाय हिरन मिया पार्टी मुं फासालो मेलागर थानानि दशरथ बारि आमसायो फासालो मेलागर दशरथ बारि आमसानि जाकिर हुसेन मुङै खरसा सिखला सिगांनि जागा बागलायमानि कगनो तैयै बिनि काका हिरन मियानि बुस्लाबाय कक सालाय दंमानि फेबा अबाहाय जरावनो उकुलक्ति फायै जाकिर हुसेनो दाकुबुबाय तानखा बिनि काका हिरन मिया अबबाय जाकिर हुसेनि याग्रा याक सततै इंगै थांखा थैमराजाके लगे लगेनो रहर जाखा बनो मेलागर साखाम नगो फेबा बिनि साक बेलाय हामिनि बागै अबनि यागलो रहर जाखा बनो आगरतला जिबि साखाम नगो খেতে জমিলে জায়গা লইয়া কার সঙ্গে যোগ লইছে কার সঙ্গে যোগ লইছে কাকার লগে তারপর কি হয়েছে ঘটনা কাকার ছেলে আর আমি কথা কইছিলাম হ্যাঁ পিছন দিয়ে কোপ দিয়েছে আমার কি দিয়া কোপ দিছে দাদি কয়টা কোপ দিছে একটা জায়গা নিয়ে কি ঝগড়া মানে ঝগড়াটা হয়েছে জায়গা নিয়ে জায়গাটা কি সমস্যা নিয়ে মানে তারা বেড়া দিয়েছিল আমরা 4 লাখ টাকা জমি কিনছিলাম তারা হের হইলে আর মায়া আয়া ক্ষেতের সাইডে বেড়া দিয়েছিল তো এটা লইয়া ঝগড়া হইয়া লাগছিল আর কি নাম তোমার আমার নাম জাকির হোসেন पार्टी मुंनि यागलो बुबाइना सानो तानाय हिरन मियानि मुङै मेलागर थानाव FIR खलायका तानजानाय नखुनि बररक अबनि यागलो खारजाक ताबुक बुबाइना सानो तानाय हिरन मिया আমি বাড়িতে ছিলাম না আমি আমার ছোটরা কষ্ট করতে গেছে যে আমি কষ্টটা আমার গিয়ে আনতাম গেছি অর্ধেক কথা এদের উঠু না যা
বাড়ি ডানো তো টিলের বাড়ি উতাম লাগিয়ে মাগো করে একটা শিখ দিছে ভাইয়া দেয় আমার ভূতের ডানা হালাইয়া দিছে আমার দেওয়ারে আপনার দেওয়ারে খুব দিছে হ্যাঁ আমার দেওয়ারে খুব দিছে কি দিয়ে দিছে সেটি দিয়া মানে খুব দেওয়ার কারণটা কি কারণটা কি এটা কথাটা বাজার কি তাহলে আমরা লোক আগে তরকারি তোর কি কোনো কার্য নাই কেরাঙ্গালো নাই কেন আমরা আমার একটা যে বেড়া খুব দিছে বেটা জিয়ের একটা জায়গা আমার জিয়ের জায়গা দুটা জায়গা কেন এর কিছুদিন আগে ধরে ওষুধের দিঘা পাইছে ওষুধের দিঘা পাইছে তরকা তরকি তো এই দিলে এর বলে তে বলে জিজ্ঞেসে যাও হাইলে পালছি এদের বলে কথা কইছে বাজি আমি আর কিছু কইতে পারতাম না বাবা আমি শুনি না কোষ হয় জায়গা নিয়ে ঝগড়া হয়েছে তারপরে খুব দিছে হ্যাঁ আমার হুতে বলে কইছে যাও হাইলে পালছি এই কথাটা তাই আইয়ারে আনহুতে বলে ওই অনকালো আগে একটা আইসে দে এইটা আর একটা তারা স্বাস্থ্য ভাই দুজনে আইয়ার তালে তুই এটা মুখ খারাপ করছে কীর্তি কই আমার আরে কিটা কয় এই কথা থাইয়ারে আমার আইয়ারে দেখেছি খুব দিয়ে লাইছি কয়টা খুব দিছে একটা খুব দিছে বাজি এখন আপনার ছেলের অবস্থা কিরকম আমার ছেলের অবস্থা ভালো বাবা আন্দোলন দেখছেন না ডানা হালাই দিছে তো বাবা আরো দুইটা আছে বাচ্চানি কিটা করে বাবা কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা 11টার সময় বাবা একবার কোন হাসপাতালে নিছেন মেলাগর হাসপাতালে আনছি এখান থেকে আবার করে এখানে দিছে কি বাবা নাম ছেলের জাকির হোসেন বয়স কত বয়সটা ও 20-30 হইব 25 হইব বাবা বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি আমরা বাড়ি বঙ্কর বাড়ি বাবা ধরে পুলিশে জানাইছেন নি বিষয়টা আর দেওয়ার হইতে বলে কেস কেস তারে বাবা যেতে লই আইছে তারে বাবা যে আপনার দেওয়ার যে খুব দিছে ওনার নাম কি হিরণ মিয়া ওর বিরুদ্ধে থানাতে মামলা করছে অনকে তার হুতে বলে কইছে গছে বলি কইছে কই এটা তার হুত পুলিশ আটক করছে নি হিরণ মিয়ারে অনকে আটক করছে না করছে এটা দেই না তো বাবা আমরা দাঁড়িয়ে লাইছি মেলা করে আমার হুতের লই আনে ফিয়াবা কক সিলচামুং মানমানি ইয়াগুলো বুবাইনাং সানো তানাই হিরণ মিয়ানো সালবসুক জরানি বিসিঙ্গ রমই মানাই মেলাগর থানানি পুলিশ অব জরানো কক সানাই তারা পারিবারিক সমস্যা লয়ে আছে না তারা হের কাকা আর একটু ঝগড়া হয়েছিল আয়া কাকা পেছন দিয়ে খুব দিয়েছে কি দিয়ে খুব দিছে তাও দিয়ে খুব দেওয়ার কারণটা কি সাধারণ কথা লিয়া ঝগড়া হতে খুব দিয়েছে আগে কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা সকাল 9টার দিকে কোন জায়গা বাড়ি বাড়ি হলো মেলাঘর মানে উর্মাই ধরে আর কি থাকে উর্মাই দশরথ বাড়ি এলাকা প্রথমে কোন হাসপাতাল নিয়েছে প্রথম মেলাঘরে আনছে মেলাঘরতে জীবিত এবার এই বিষয়টা জানাইছেন আপনারা থানাতে থানাতে কেস করেছে পুলিশও গেছে কাকারে আটক করছেন না আমরা তো আগে পড়ছি পুলিশ গেছে কি নাম হ্যাঁ নাম হলো জাকির হোসেন বয়স কত বয়স 28 বাবার নাম হ্যাঁ বাবার নাম বাবার নাম ফুল মিয়া বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি দশরথ বাড়ি যে আঘাত করছে ওনার নাম কি তার নাম হলো হিরণ মিয়া হিরণ ওর কি হয় হের কাকা হিরণ মিয়ার বিরুদ্ধে আপনারা থানাতে কোনো মামলা করবেন থানাতে তো হের নামে অলরেডি মামলা করে আসছে আমরা মেলা করে হচ্ছে থানাতে এখন অব্দি আটক করা হয়েছে এখন অব্দি আটক করা হয়েছে না আমরা খবর শুনছি না আমরা তো হের লগে আগে করছি মূলত মানে কি নিয়ে ঝগড়াটা কি নিয়ে ঝগড়াটা বলতে আমি তো খবর শুনে সাধারণ বিষয় বিষয়টা কি আছে বিষয়টা বলতে আমি তো এটা পুরোপুরি আমি তো শূন্যার দূরে আগে করছি আমি পুরো বিষয়টা কি এটা তো জানছি না ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং পাইথাগো সালথামনি ইয়াগুলো চা সালো হাস্টেও কিফিলকা বিজেপি নি হাকতর আসুকফাং জেপি নাড্ডা বাই রিংজাগি দিল্লি থাংনাই আইপিএফ তিনি খরগবুরি সেন্ট্রাল লিডার্স রক সালথামনি সালো জেপি নাড্ডা বাই মালাইমানি লগে লগে সেন্ট্রাল ফরেস্ট মিনিস্টার প্রকাশ জাবাদাকার তে আরবান মিনিস্টার হরদীপ সিং পুরি বাই মালাইখা আইপিএফ তিনি আদং রক এরশি সংবারি ওয়া আইপিএফ তিনি সলা বুকসা angmani yagulo lama pupra o kajajak tabo hasteni বিজেপি বদল 2018 বিধানসভা সংবারি ওয়া কাহামান মারি বাই কপ্লাই angmani yagulo haste haponga asukmani বিজেপি তে আইপিএফ তিনি হাপাং ফিয়াবা হাপঙ্গা আসুমানি বিসিক থামনি ইয়াগুলো এডিসি সংবারি ওয়া আইপিএফ তিতে বিজেপি নি হামি রেজাল্ট নুগৈ খাপুরজাকলিয়া হাকতর বিজেপি না আদং রক বুসকাং 2023 বিসিওনো বিধানসভা সংবারি অবনি ইয়াগুলো 2024 বিসিও লোকসভা সংবারি
अबाहाय तंखरा आईपीएफ तिनो खिबै त्रिपुरा मथाबाय कथा लाइके बाहाय अंगनो 2020 नि विधानसभा ते 2024 नि लोकसभा चंबारि अबनति तोत्राव माय बुतल कजाति कजाजक ताबु बीजेपी एडिसि चंबारि हामिया मानमारि नि मखां नुमानि यागुलबो आईपीएफ तिनि बुसकानि नाहार मुंतामु अंनाय अबनति स्राय स्राय कक सालायनि बागैनो आईपीएफ तिनि हास्ते आदं रंनो दतर रिंहरमानि हाकतर बीजेपी नि आसुफां जेपी नान्दा दिल्ली रिंमा मानै लाइथांनाय 23 सालमारिव दद्र हास्ते याग्रामानि आईपीएफ तिनि खरक बुरै सेंट्रल लीडर र दिल्ली सौगिमानि यागुलो सिगांनो जरा खाजक दंमानि हाइकेनो 23 सालमारिनि हरनि 7:30 PM जराव हाकतर बीजेपी नि आसुफां जेपी नान्दा बाय मालायखा आईपीएफ तिनि खरक बुरै सेंट्रल लीडर र 45 मिनिटनि स्लाइबो गोबां जरा रमै खांनायनि बिसिङाव अंलायखा कगलाम चासाला हास्तेव किफिलमानि यागुलो महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट हाकतर बीजेपी नि आसुफां जेपी नान्दा बाय मालायै तामु तामु कक सालायखा अबनति सायखना रका आईपीएफ नि हास्ते तांफां मन्त्री मेवर कुमार जमातिया जों पार्टी आईपीएफ नि सेंट्रल लीडर जों खरक बुरै जोंनि प्रेम कुमारी आं एमएलए त्रिपुरा एमएलए ते मंगलदेव बर्मा एजेस ते आं जों खरक बुरै 23 तारिखआव लामब्रमानि 23 तारिख थाङै जों सारायाव थिग शेड्युलनि मथे सारा 7टा समाव जों जेपी नादा इमालायखा बावै जों प्राय 45 मिनिट कक सालायखा जों बरं गोनां बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नादा बनि अफिसाव बावै जों डिटेल कक सालायखा स्पेशली जोंनि हास्तेनि जे इशू जे जों नायमानि जोंनि दाबि त्रिपुरानि दाबिनो जों साखा जोंनि दाबि तो बेस्ड ऑन शेड्यूल एरिया ऑफ त्रिपुरा अब जों फ्रम द वेरी बिगिनिंग जों 2009 हयते अब जों दाबि खाय फैगौ दाबि खाय दङ जों खाय थांनाय अहाय बन पहिला सालायखा आजरा दसरायसै साखा अबननि दाबि जों सायमाना जोंनि कोनो बादा करै न खाय थांदि अबन सेप्राइस तिन आन्दोलन खाय थांदि जोंनि कोनो आपत्ति करै बनि कचार आंबन साखा जों जे बीजेपी आईपीएफ 2018 जों एग्रीमेंट खायमानि हाई लेवल मॉडल कमिटी टू लुक आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा अब तो जों सालायखा बनिपुर जों साखा जोंनि 1 by 1 जों मोनो मेमोरेंडम सबमिट खायखा सेकेंड नंबर साखा जों बरनो जोंनि स्पेशल पैकेज जों जे सामानि जोंनि मंत्रिसभा कैबिनेट एप्रूव खायजाक अब तो जों साखा तेबो चिंताव जोंनि 125 कन्स्टिट्यूशनल मिलन बिल एडिशनल तैजों जे बिल पास खालामनानै अब जों साखा जे टीटीसी निबां जों बिल पास खालायखा तेबो गोबां मानसिनि एडिशनल तै दत्तरना बागै 43 डिपार्टमेंट सब्जेक्ट आव जों कक साखा अब तो पेंडिंग दङ जोंनि पार्लियामेन्ट अब तो जों कक साखा ते जोंनि स्पेशल ड्राइव STS रे गोबां वेकेंट पोस्ट दङ आव फिलआप याखौ प्राय 20,000 हाई जोंनि पोस्ट वेकेंट दङ आवनो फिलआप खायना बागै विथ स्पेशल ड्राइव आव कक साखासो बसावाफ्रा बतिफोर दायथिनि फायनाय इफ्रा फायै ब मुख्यमंत्री जोंनि बिप्लव कुमार देव मालायनाय ते जत मंत्रिसभा मालायनि बसावो स्पेशली फर साख्रिनि बागै सामानि स्पेशल ड्राइव बसाव इमिडिएटलि ब इफ्राव फायनाय तेबो जों बले इम्पोर्टेन्ट साखा जोंनि बुरु सेटलमेंट जोंनि रियां बुरु रंताव सेटलमेंट जाय दङ आबो तै जों सालायखा जों बन डाइरेक्ट साखा जे बन सेटलमेंट मानि आबो आसि कामके सन्तुष्ट दङ यासो बरनो देवा बर 1.5 लाख थाय बरनो रांरै दङ नखांना बागै आबो साफिसियेन्ट या आबो पोसाव यानो जों साखा तेबो कामके सेटलमेंट खायना बागै जों जेपी नादनो साखा बसावो अब होम डिपार्टमेंट बेपार होम डिपार्टमेंट सायनाय स्पेशली अमित शाह बाय अबनति कक सारहिबो साखा सालथामनि सालो जेपी नान्दा बाय मालायमानि लगी लगी सेंट्रल फरेस्ट मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर ते यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी बाय मालायखा आईपीएफ नि आदं र अबनि लगी लगी मेमोरेंडम ब याफोर जाखा हनै साखा आईपीएफ नि हास्ते तांफां मन्त्री मेवर कुमार जमातिया बनिपुर जों 24 तारिखआव 25 तारिखआव जों हायनो हाय जों अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जों साइमनाव जोंनि हार्दिक सिंह पुरी ब अर्बन डेवलपमेंट सिविल एविएशन हाउसिंग नि ब मिनिस्टर ब जों मालायखा मन जों मेमोरेंडम सबमिट खायखा अब आं साखा जे जोंनि शिलंग सरि जों दिल्लीआव
chini plant tongo jungaro chini ST girls and boys hostel te rest house khlaina bagai ang mono jaga sanka age bo sama tongo bono bowai chung detail saraika bo sago aboni bagai chung nainai bo nijini chini bus kangono boni PS boni secretary hoina oka sabe jilligo bo jaga naina bagai ta bo order rekha ang khago within 1 month chung report manai bo sago ang khobor nai chung jaga ma khangkai ke bo Dwarka area go pisawana aro jaga tongo abo chini tiprasani bagai chini boys and girl hostel college hostel te in rest house khaina bagai jeng jaga ni bang saka ang teibu saka de chini edco jeng recently establishment of town committee bill jeng pass laika abonu bhaina jeng already jeng pass kaje tin cabinet do monjur sabha go abonu bang kok saka ke bo saw kaham ke resmund khajana abonu bo nai nai te secondly jeng haina hai adino no 25 तारिख को malaika chini forest minister chini Javed bo jeng malaika bo bhain broadcasting and forest minister bo bai kaham ke jeng kok salaika bibhinno chini department of problem tomon nang saka te fund ni ma kok saka bo sago je tipranmang special and care khai tongo notice bo chini special care khai tongo te je nangmani fund abar jeng honai hibo saka boi bhan jeng kaham khlai kok salaika prai 10 minute 20 minute salaika bo haina ang khakaw jeng je thangmani mission tip jeng khorak boi je Delhi thangmani jeng 23 tarik lambromani jeng tini 26 tarik phirau jeng o 2-3 din no jeng ar Delhi tongmani chini mang balai kahamangka jeng borok kota rogno chini cabinet minister nini Hardik Sim Puri bo cabinet minister te chini Javed bo bhaina khub senior minister te chini tongoni ni JP Nadda boto chini BJP national president singa se borok kota malai chini dukho kost kok samani chini birman kok samani ang khagawo abo sarati borong bai kahamangnai especially IPF ni bagai belai kahamangnai te sarati borong ni bagai abo belai kaham singa mai joramaya sing borok chini important rogi borok chini time rekha boni bagang belai kaham bai marogo te chini dol chini ja chung thangnai rono ang joto hambai maro akok saino haina hajoton hambai te khulumbai JP Nanda by Malanyani Bagai, Delhi or Tangai IPF in its central leader Onka, IPF in Hasta Tangpa Montri Mewer Kumar Zomatia, Emle Prem Sadon Zomatia, Emle Donon Joy Tripura, the IPF in AGS Mongol Deverma. Rajokara Agulini Shimi Krisarun Koktong, Chini Khorang. Totorawa kolomani dut kezawi hama muthub jagi thikya taltham umoni khoroksa serai mung Bishakha Debnath pati mungni logi no Bishalgor Shakhamnog talangi thangphano muthangi narak manliya osrai no Shakhamnog ni saknai rok pati mung phashal diporo Bishalgor thanani Bankumari amsayo phashal diporo Totorawa kolomani dut kezawi hama muthub jagi thikya Uttor Chorilam Bankumari amsani Bishojit Debnath ni taltham umoni besajek mung Bishakha Debnath Pati mungi logi no Bishalgor Shakhamnog talangai thangphano muthangi narak manliya osrai no Shakhamnog ni saknai rok Koktuma was Hemanjaka phashal diporo taltham umoni besajek Bishakha Debnath no dut kharmani yagulo thuyamo mokhli kalangai nog ni samung khlai tongmani buma srapsani yagulo busajungno naifaiba siring lori liya chereni yakung yak obono nugui wana mate kemang mawo kamina asano ringai Bishalgor Shakhamnog talangai thangka bono chereni buma bufa Piaba thika hani saka bono saknai nei rok by family member আমাদের এটা তো 5 নম্বর ওয়ার্ডে আমি আশা করি আমি বাবলু গোস্বামী কাজ করতেছি তো কোন জায়গা এটা নরসুলিলাম মানে বনকুমারী পাড়া 5 নম্বর ওয়ার্ড গ্রাম পঞ্চায়েত কোনটা নরসুলিলাম কিতে হইছে ঘটনাটা বাচ্চাটা ঘটনাটা হইছে কি এমনি তো কিছু কইতাম সকালবেলা আমারে 6:30 7:30 আমারে ফোন করছে যে একটু আইয়েন না আয়া দেখা যান আমি আইছি আয়া সেটা দেখে যে তারা কাঁদতে আছে তখন আমারে কইতাছে যে বাচ্চাটা কি হইছে তো কয় যে কিতা জানি হইছে তাই যে ঠান্ডা হয়ে গেছে আমি যখন দৌড়লাম দৌড়া দেখে যে বাচ্চাটা ঘাটটার সব ফালাইছে হাতটা দিছে তখন আমি কি করলাম তাড়াতাড়ি কইছি যে বাচ্চাটা কি হইলো আমি একটা চিৎকার দিছি দিয়ে মানুষটা চাইছে আওয়ার পরে এরপরে দেয়া পাশের বাড়ি গাড়ি আছে আমি গাড়ি
লইয়া তাড়াতাড়ি আমি বিশালগড় লইয়া গেছি। বিশালগড় নেওয়ার পরে তখন আমার ম্যাডাম আইসে, ম্যাডাম আইয়া দেখা সেটা করছে যে বাচ্চারা মানে কটার সময় মনে হচ্ছে আমরা তো কইতে পারি না। তখন বাচ্চারা কইতেছে দুধ ওভার খাইয়া লাইছে মনে হয়, এমনি তো বাচ্চারা অন্য কোনো প্রবলেম নাই, বুকের দুধ। তখন এরপরে দেখা কইতেছে আপনারা বিশ্বাস না হইলে আপনারা করে লইয়া যান। তখন কইছে যে কটার সময় নিছিলেন বিশালগড় নিছি প্রায় 7টা। এরপরে দেয়া ম্যাডামে কইতেছে বাচ্চারা দীক্ষা তো আমার মানে আর মুখে ভাষা নাই যে আমি কমু কিভাবে। তখন তো বুঝি যে মারাই গেছে। তখন বাড়িতে আনলাম, আইনা সেরা ওই নাকে দিয়ে আরেকজনে একটু দিছে এমনি। বাচ্চাটার নাম কিটা? বাচ্চাটার নাম হচ্ছে বিশগা দেবনাথ। বাচ্চার মার নাম? মালতী সূত্রধর। বাবার নাম? বিশ্বজিৎ দেবনাথ। কিটা করে বাবা? রাজমিস্ত্রি। এখন কি মারা গেছে না? মারা গেছে। ভোরবেলা কটার সময় ঘটনা হয়েছে? আড়াইটার সময় হেঁটে দুধ খাওয়াইছে। এরপরে তো ভোরবেলা ঘুমাইছে, মারও ঘুমাইছে, মা তো আর কইতে পারে না। আপনি এই ঘরের লোকের না, আপনি আশা করেন? ওতে কাজ করি আমি আশা। তারা তো কথা কইতে পারতেছে না। আচ্ছা ঠিক আছে। সাক হামনংনি সাক নাই রংনি ফিরক মং তত্রাও কলমানি দুধ গজাওই হামা মুথুম জাগে ঠিকা ও চেরে হেनै পাটি মুনি জাগলো খা খামাও কলাইখা চেরেনি বুমা বুফাতে নুখনি যত বড় র আমি তো বিউটি রে এমপিডব্লিউ ফোন করছি আমার ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Greater Tripura Land Bill passing money tong thong ma wa baji shok lai mani party mungna tuye kok bang lai ma bai podarai mungi khoroksa borok bai tan jage thimrujak bishi tham chidok umoni khoroksa chakra mung Sonjit Deborma phashal phungo bono nainani bagai agotla jibi shakham nogo thangka Tripura mothani khukpang advocate Anthony Deborma tai takok Biswajit koloi party mung phashal horo Jompujola thanani Hori Kumar amsayo Pass halo TT Addition Council meeting o pass khlaijak Greater Tripura Land Bill Greater Tripura Land Bill pass khlaijak mani party mungno tuye phasal sariko Jompujola te tagarjola amse gnangai khatong thongmani rally khlaimani Tripura mothani adong rok Sogjaka hawote kujuko pekhangnai baji paithok rally paimani yagulo nogo kipli sogika Hori Kumar amsani Sonjit te Akash Deborma phiaba tongthogoi baji soklaimani party mungno tuye nukung khungnani bisingo wngkha walai suglai paithok kok banglai nok ari podraini yago tanjaka Sonjit Deborma logi logi no thimra jake rohor jaka bono tagarjola sakham nogo phiaba bini sak belai hamiani bagai oboni yagulo rohor jaka bono Agartala jibi sakham nogo miani gotna hangke bo phako biangjan swang nungai phai kotok phayo kotok phaimani loko samni khomdamane baji sok samni power by hayo hune kotok phayo kotomang balo soka darwa khita ba khabo hangke sino boro nong khori thangka ta mong lai hin nong khori thangmani lama ka sungui tan thong pi nogo buya si nogo be lama ka sarota kotungna ne sab baba kotungna ke podo kotok bakun party ni brode ate pi party khai kan do ko me kotungna na sa jaman kita brode mie o ADC man mani bagai tong thoksa to khai baji sok la ka baji sok mane samni par bai baji sok ama hai ki bai garo ai ko kese kere me agi khe to tong ma sai ma kare sam tam khe bo khale thono o parani masai masa ta na hi sok uska phai re ka tama jaga ta na hu phai an ga ke ha ka lai ta ma tai ja ka tam khe bu mu kai sai ya ka tam khe bo ano na ko nyang ma hu ta nên người thấy ăn mù Savitri Devi tan jana ni tam klai ăn lo gini bin mung tam Sonjit Deborma umur besar hona 35 party mungni kok tomo mankhino phasal phungo tanjana Sonjit Deborma no nainani bagai Agartala jibi sakham nogo thangka Tripura mothani khukpang advocate Anthony Deborma te takok Biswajit koloi tini je opatimu Mia Jompuyo ngui tini sing Sonjit nane family ab khub khima sisa bini je uklung ni je ruwa bai tanjamani ab pura bahan kali thaka ga je anal ke hai kiting khul thomone abo hakitei kisa nanglikya plus yang ne abo tanjadi ajak ni je background je kopal ni je ang thomone ab background duitigi abo chokha engka kai abo tabo bini thui je brain no thangai kasai kya ngatai kebama jaga bini thui kludung jak tongo kabo khub batal critical tongo ini ani chini to farono je bahane to farona ani kai koi mung tong nai nang nai di rasati dal bidal dol ni manu kasa korma gulapi kufraba jotono dol tongi manu kentu chung jotono tiprasa o tiprasa ni bisingono ar rasati ni
mungno tuyui Tripura tan lai khenga kai chini society bor thangno somoi nai omona koino musungo je kono party khaidi aba hege nongni tomung sitra mentality mindset aba ke tang karon nungui tongo जों बुनि दफा बायसे सभा खालाय दङ अ बुनि दफा बाय सभा खालायनो थांथेनि नों माय ताखौसो सभा खालाय तालाय बोथालाय दंनाय होननाखाय जोंनि ससाइटि बर' थानाय आबोन बागनो कायसा सिभिलाइज ससाइटि ngै वानसना गोरोङै आबाहाय सेलें साम तांखाखाबो बेलेगसे जायांगो नंना आं कबंनाय आगि नर पावर तंफ्रुबो tabu power tongprubo bui power kuriro keba agi bui power tongna power kuri kurung kurogo to apuro go to kebo ba ke attack khaya taun bagi tabu buba garane je thansa Tripura saron joton thansa ke tubui dofane je cry abono success khai tumna ne bagi chaito tomo jagawo tamun bagale ane takuna ane dofano ane buba garan thansa ne lamano tanga su selang jagi taun bagi nasil jagi aba ke attack ma khai tini nung khorosano bokhor tanka kono botharka nungkha bahake tongnai ba nin takhunu botharei nung sabo bele tongnai ba nung takhuboni ma tongnai bele nung takhunu bothar pake nung sabo tongnai bindo ko bai tongnai aba he proso phai sopai amon bangen nang tini koina musu je boro kona tongnai je tui aba he na musu nai rona nong koi nong mu jibon tong nong mu langma tong khorcha langma no sota khaidi khorcha langma no bothar ta bothar di aba heke जों थांसा के दं पासि दंना गाय जों सांना हामनानै बयनोबो मा हामजांनाय आबो सेसिनि थानसाने मारि ना नांनाय आबन बागैनो बोबागरान जे थानसाने मारिनो रुगै ताबु नर कायसन हामजानो सुरुंदि कायसन एटेक खाइ आबा हके जों बुलाय तगलायने आजरालि ताबु संगा जों कायसन हामजानासै बोबागरान एटेक खायमान यागलो पॉइंट बोबागरान नासिल जामन यागलो पॉइंटसे बोबागरान नंना हामजागै नंना तिदुरि नंना थानसाखे तुबु नों आंहाय बरक सादम तो बरक जों ता माय तंनाय बा बोबागरान आ एग्जांपल नो सुरना नांनाय ताबु जों तिनि ग्रेटर ट्रिपल लैंड नि डिमांड खाय दं आ ग्रेटर डिमांड नो तिनि Tripura motha simino जों दाबि खायखो जों माने सारा Tripura सारासो थानसागे जों आबनो दाबि मा खायना हायखो जों माने मानो इनका बायके मानाबा आबन बागैनो आं नावनो कयो ताकोते बुकरो no selang mane attitude mindset negative mindset abrone khibirdi hamjano srungdi thanjaka tona srungdi kaisana bahake jingjale phiogi tubne abono sonoro srungdi abona an kaisa messer namu songo walai toklai abosini society dongsa khainase jangte nugui tongo rap khlaja go sin buriro sin salara chung rap khlai tongo abor gahe jo to jagawa jingjala khlai tongo drug salai tong jangtini hunu अफानानो बोसोर द्राग्सआव आनो कुनो सामु आरो कुनो खायना गोरैने तिनि आं सानो मुसुं तिनि अमक फानानो बोसा से द्राग्स आइ दङ कानिनो बोसाबो बबे मा दंलिया ते खरसानो बोसाबो द्राग्सआव गानिनो बोसाला साबाय दंनाय आबन बागनो निनि आनि दायित्व दङ बयनो बोसा द्राग्स आइ दंखनो बयनो बोसा द्राग्स आइ बरन तानि दंखनो आ बरनो गाहाम खाय बरनो हामनानि बर' ससाइटियाव दा किफ्लितुमनानै आबनि नानि दायित्व दं आबन बागैनो आं नंनो मा कयो तिनि नाहाय जराव जों जत बायनो तंनो नांगौ थांसाखाय तंनो नांगौ आबोसो सिनि थानसानो मारि आबा हेकासे जों सिनि सबनो साक्सेस खाय मानाय बेलाके हाम दाबो जरा थानाराव कोनो एफआईआर खायजाखादा थानो एफआईआर खायके आबो साइमेको आबो मा सोंनाय तम खाके अबो बंना नांगौ थानो एफआईआर खायागो पानो যখন পুলিশ প্রশাসন বড় থাঙ্কা নুখা আবো অটোমেটিক্যালি এফআইআর নুনা নাঙ্গো কারণ जों সিতগো কারণ আবন বাগে আं পুলিশ হনো কবনা মুসুङो गोबामा जे रुलिं पार्टी रो एटेक खायकेंगा बौनो मुंखे एफआईआर नि आंनो केन Tripura मथन जे बरो जे कुनो खायसा खायावैनो बरनो खाय गेदार खायनो बायनो खायो बने अबा के केस रुवै बनो नन भेलुबल केस खायदों गोबामा दङ अमरपुरगो ताफन नतुन बाजारगो ताफनो बर बेल मायाखो याखाय बर कुनसे खायमा गरि आबा हे गोबामा दङ गोबामा जागाव गोबामा अबा के केस चलि दङ ताबो वैसो अबा के केस चलि दङ आबार होनो जों इभेन जों पुलिस प्रशासन साजा नायदि पुलिस जेता निउट्रल काम जेता
borong ne hamprani samungse police khayo nini evil je khane rong se romene punishment ru a police ok bor abono kaham khai bor investigation khai aba ke je law police je power tong jurisdiction tong aba hina khlainang thung ni je kha khayo abon jeng tabu adq ba kok salai tong eta as per the law abono action nanang ni ngabo tini tirko mothon bor eta khajok bono action na de police mission samaya je kono bor khaima samu ta khakai bono police arrest khai bono as per law punishment nanang avasya singsa Parti mungni yaklo jompui cholo thanawo bsanya tanai podra ni mungoi FIR khlaika tansna ni bihik sobitir debrama pheba tabsuk jora police ke bono romani koktuma gerei Rajakhora agulini simi kirisanun kokthum Chini Khorang Tabu kisa lenglamani jora te bahaste hayung te ha kortoni koktuma tubi faitang wa lenglamani yakulo When summer in the city and breaks a blaze of heat. Kutu khana ke hati ni mane na phagira de tini borok bangmani ta hasidi osegi se paya tai hati asogla kha hanmani hai borok batamo kobor dayamba ke sido Nini maxlasa nokda pok langjak talangya da tongle tam talang yang nai ikole hatio thangke simi thupta police bai manja khangke khobor tango rang se gbang ma dondi nango Police no kiri simi max thup TVO samane angke khanaye de ba phataro nongkhor ka hanke no max ma thupna hinei o corona virus ba balukma romoi no baro kobon kochong tong phun norok buri rok hanke no yak laijak al baijak nai musuk dama hai harimura mukha thumla tui buhoko max thuimang tongmanu haida langma khachok jago khundu samake nung tongi naila sapung hopung duko khapungoi aha tam sukjoli jakhaba nini kahani bagi se sajao bole iko sabanor to ni rekha tuibo khogui to nikha o bajani begrok sarap saoron tongra thung yakung ya kahamke sui nagra di iko sanitizer boron to ni rekha Ama tam sukutuk laikya ani pora se kha hablia kutuk laya bole nin babu no se taisa sak thade hunma se salburum burum corona manjagai hospital talangjamani khobar khnaye deba nin babu ni mung sasung khe chini nu khungta mungna wan sukdanai borok thangke se nukhungu thango nukhung thangke se luku te luku thangke se ha लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आँखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज है ICFA University Tripura Lenglamani yagola haina hailam sogo chini kok bro kok tumawo haina hai faidi nela firane tini ni kok tuma bokhorok rok Fashal horo pathology lab ni duty pai nogo kifilmani lamawo sajung na drug mal khongo thodai thika bishidi jijar umoni khoroksa shikla mung Rajesh Ghosh
tongthai udaipurni khilpara amsayo cha salphungo truck malphung tolao klaijake mangkhabono morning walk klaina phainai amsani lukurok party mungrada kishorpur thanani khilpara bongor par bazar amsayo jaga shegle mani party mungno tiyei bini kakani yagono tanjagoi thimrujak bisini chiba umorni khoroksa shikla mungjakir hosen thimrujake logi logi no puila bono melagor aboni yagolo rohor jaka agotla jibi shakham nogo party mungni yagolo kharjak tabo gubai nasano tannai hiron miya party mung phashalo melagor thanani josrot bari amsayo paithago salthamni yagulo cha salo hasteo kifilka BJP ni ha kotor asukphang JP Nadda bai ringjagi Delhi thangnai IPF tini khorokburi central leaders rok salthamni salo JP Nadda bai malaimani logi logi Central Forest Minister Prakash Javadekar te Urban Minister Hardeep Singh Puri bai malaikha IPF tini adong rok Totorawa kolomani dut kezawi hama muthubjagi thikya taltham umorni khoroksa serai mung Bishakha Devnath party mungni logi logi no Bishalgor sakhamnogo talangi thangphano muthangi naruk manliya osrai no sakhamnogni saknani rok party mung phashal diporo Bishalgor thanani Bankumari amsayo Greater Tripura Bill passing mani tongthoma bo baji soklai mani party mungno tui kok banglai ma bai podarai mungi khoroksa borok bai tanjage thimrujak bisi thamchidok umoni khoroksa chakra mung Sonjit Deborma phasal phungo bono nainani bagai agotla jibi sakhamnogo thangka Tripura mothani khukpang advocate Anthony Deborma tai takok Biswajit koloi party mung phasal horo Jompujola thanani Hori Kumar amsayo Khokjakmani shalini yagulo kmamani khungni baigon aitugi tiklaikya pathor kandi thanani police phashalo Bangladesh bo lairinani nainmani jorawo India Bangladesh border ni full kandi amsaini kaisa bolongo khokjakmani o bike khungni naitugi mangkha police phiaba police no nukheno khari thangbaikya bike khongnai rok Tabu kok tu masuk rubai. Khokjakmani shalini yagulo kmamani khungni baigon aitugi tiklaikya pathor kandi thanani police phashalo Bangladesh bo lairinani nainmani jorawo India Bangladesh border ni full kandi amsaini kaisa bolongo khokjakmani o bike khungni naitugi mangkha police phiaba police no nukheno khari thangbaikya bike khongnai rok Salni sikango pathor kandi amsani Mohan Singha mungoi khorja borokni AS11K0569 te AS11P9869 marni khongni bike kamamani party mungni yagolo pathor kandi thanawo kok silja mung yafarka bike khokjanai nophang Mohan Singh oboni yagolo saitogoi naitu mungo ongkhroi pathor kandi thanani police ni thani phai sopaikya kaisa huija koktuma tongmani haike phasalo Bangladesh lairena naimani jorawo India Bangladesh border ni full kandi amsani kaisa bolongo Mohan Singh ni khokjamani o bike khongni no naitugi mankha pathor kandi thanani police phiaba police no nukheno khari thangbaikya bike khongnai rok oboni yagolo naitugi manmani o bike khongni no nokphangni yago yaphari reka police 22 তারিখে রাতি আপনার দুখন বাইক তেজারি অফিসৰ ওচৰত ভাড়াতীয়া মানুহ থাকিছিলে আপোনাৰ পাঠাৰকান্দি ONGC ৰোড বুলি কয় তাৰ পৰা ৰাতি গেট লোহাৰ গেটটো ভাঙি দুখন বাইক চুৰি কৰি লৈ গ'ল আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ৰাতিপুৱা আমি গ'লো গৈ পিঅ'টো ভিজিট কৰিলোঁ ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি দুটা জায়গাত আমি সাসপেক্ট এটা হল হয় বস্তুটো বাংলাদেশ বর্ডার পিনি যাব নহয় রাতাবাড়ি সাইডত যাব আমি এটা সাসপেক্ট কৰিছো লগে লগে আমি সোর্স এংগেজ কৰিছিলো তাৰপিছত সোর্স এংগেজ কৰাৰ পিছত আমি বাংলাদেশ বর্ডার ফুলকান্দি সাইডৰ পৰা ইনফৰমেশন এটা পালো যে দুখন সন্দেহজনক বাইক তাত মানে আছে
মানুহ এঘৰৰ চোতালত ৰাখি থৈছে আমি লগে লগে সন্দেহ হ'ল আমি লগে লগে আইচি আপোনাৰ বাৰেগ্ৰাম তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভ আমি আমাৰ টিমটো গৈ বাইক দুখন ৰিকভাৰী কৰিলোঁ ক'ৰ পৰা আপুনি বাইকখন ৰিকভাৰী কৰিছে ফুলকান্দিৰ এইটো আপোনাৰ ঠাইখনৰ নাম ফুলকান্দি ইণ্ডো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ ওচৰত আমাৰ পুৰা সন্দেহ আছে যে যোৱাকালি যদি আমি ৰিকভাৰী কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন বা আমি খবৰ নাপালোহেঁতেন তেনে ৰাতিটোৰ ভিতৰত হয়তো বাইক দুখন ডিছমেণ্টেল কৰি বাংলাদেশলৈ লৈ গ'লহেঁতেন বাইক দুখন পাইছে লগত কিবা মানুহজন ধৰিব পাৰিছে নেকি মানুহকেইজন আমি নাপালোঁ মানুহকেইজনৰ কিন্তু আমি সংসূত্ৰটো পাইছোঁ আৰু এইটো এতিয়া মই নকওঁ তদন্তৰ খাতিৰত কিন্তু আমি মানুহকেইটাও সোনকালে কাৰেক্টটো কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ লাই थांनाय हाथि बारसा जराव पाथरकान्दी थाना आमचायाव बेबागै कायबा बाइक खगजामानि कक्तुमा फेबा कायबानि बिसिङाव कायनि बाइक सेनायतुगै तिख्लाय मानखो पाथरकान्दी थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हरसानि हरन कायदक फालनग शिकक हाबमानि पाटिमुं फियाबा जत फालनग बिसिंनि मानि तलांगै मानलिया फानो कायनि फालनग बिसिंनि दालबिदाल कस्मेटिक ते किसाजक मानि खनै तलांगै थांगा शिकरंनि बदल पाटिमुंनि यागल हाटिओ पुलिसनि मुरुक मुंनो तैयै आजाजक सुंमुं पाटिमुं फासा लाइजुग चम्पकनगर हातिनि जम्पुइ चमनि आमसायो फुं आइकेनो थागिया हास्तेनि दालबिदाल आमसायो शिक हाबमानि पाटिमुंनि कक्तुमा सफायमानि शिक हाबमानि पाटिमुं ताबो राजखर आगुलि सिमिया हासक आमसानि दालबिदाल हाति ते कामि रगबो सालब्रुमनो शिक हाबमानि पाटिमुंनि सफायो कक्तुमा अब हाइकेनो फासाला आइजुग हरसानि हरन सम्पनगर हातिनि जम्पुइ चमनि आमसायो कायदक फालनग याक बुपराखा शिकरंनि बदल फालनगनि तीन बेरा रावै फालनग बिसिङाव हाबका शिकक रक फेबा जत फालनग बिसिंनि मानै तलांगै मानलिया फानो कायनि फालनग बिसिंनि दालबिदाल कस्मेटिक ते किसाजक मानै खनै तलांगै थांका शिकरंनि बदल আমার নাম সঞ্জিত বণিক আমরা রাত্রে 8টা-9টার সময় দোকান বন্ধ করি আজকে সকাল 7টার সময় এসে দিয়ে যে আমার দোকানের সাইডে টিন সব কিছু কাটা আমরা এই সাইডে মোটামুটি 6টা দোকান শুরু হয়েছে লুটপাট করে সব কিছু নিচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ নাই যে কারণে আজকে আমরা বাজারে এই দুর্দশা প্রশাসন যদি সঠিকভাবে যদি পরিচর্যা করে তাহলে তো আজকে আমরা এই চুরি হইতো না আমরা একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এই দোকান দিয়ে আমরা পেট চলে যদি চুরি হয় তাহলে আমরা কি করে চলুন প্রশাসনের তরফ থেকে আমার প্রিয় প্রশাসন যাতে এটা সঠিকভাবে পরিচর্যা করে বাজারটালে পুলিশ পাহারা কি আছে বাজারে কোন তো পুলিশ কোনো পাহাড়ি না তারা কইতেছে তারা স্টাফ বলে কম এই কথা কইয়া তারা জায়গা স্টাফ নাই সাজু করা তারা ইয়ে করার লাগে আপনার এই ডিউটি করার লাগে চম্পকনগর বাজারে কোনো স্টাফ নাই যদি থাকতো তাহলে তো আপনার এই চুরি হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না যদি ডিউটি করতো এতটুকু আপনার দোকানে মানে কত টাকার মতন চুরি মাল নিচ্ছে বা জিনিস নিচ্ছে আমার দোকানটা নিতে পারছে না কারণ আমার দিকে চৌকে যা চলো চৌকে যে এই সাইডে দিয়ে দুনো সাইডে দিয়ে কাটছে কাটার পরে তারা ঢুকতে পারছে না যে কোনো নিতে পারছে না যদি ঢুকতো তাহলে আমার সর্বস্ব লুট করে নিতে পারলে আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কোন রকম এই দোকান দিয়ে আমরা পেট চলে शिक हामानि पाटिमुंनि कक्तुमा मानखिनो पाटिमुं थायो फाइ सकपाइका सम्पनगर आउटपोस्टनि पुलिसनि खाखामु आमसानि ड्राग्स जानाय सिख्ला रंनि सामु ओङै मानो हनै खबर ओंख्रियाव माहाय जोंनि चम्पकनगर आउटपोस्टनि ओसि बनि थानायाव खायसे खबर सौहैया जे जम्पुइ जला चमनियाव कयेकटा दखानाव सिकक हाबजाता ओमफ्राय गलिंसिं खबर मावनायनि साथे साथे आं फाइकिया এবং দোকানদারক বাইকক চালাইকিয়া কয়েকটা দোকানও বরক চেষ্টা খাইকিয়া মানে তলাঙানি বাগৈ কিন্তু তলাং মালিয়া ওকে তাই কাইসা দোকানও হংকে কসমেটিক দোকান কিছুটা মানে তলাং জাখা আবো দোকানদারনি বক্তব্য जों তদন্ত খাই দङ কয়টা দোকান দङ অক জাখানা স্যার টোটাল হংকে 6টা দোকান আবনি বিসিঙ্গ হংকে kaisa dukano bini kisa mani telang zakata bubahai wansok bubahai borok rok mane sikok rok okokhana abo soisoi sikok da na o hamia samu ba hamia mane jana abo hai rok nang na bubahai mane bukha wansok asole abo investigation soli tongo jototuk darona omahai cosmetic dukan ba
কোয়াই বিড়ি সিগারেট ফার্মা দোকান রগত আসে এমন আহামরি কোনো মাল করি সম্ভবত তাবুক যে ড্রাগস এডিক্টেড ধরন থাকে না আবহাওয়ানি আনি ওয়ান সুকমানিতা বাকিকে তদন্ত চলিতং आउटपोस्ट 500 मिटार बसकांनि गायदक फालनगो सिको हामानि पार्टी मुंनो हातिओ पुलिस नि मुदु मुंनो तुयै दाल बिदाल सुमु आजाइजाक ताबो हातिनि बानिया खलायनि रंनि खुगो গত রাত্রে তো 7:30টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাইরে গেছি বা যাওয়ার পর সকালবেলা সবাই দাদা আছে আমার সকল দাদা ফোন করছে কত দোকানে চুরি হয়েছে আরও 6-7টা দোকানে চুরি হয়েছে তাইলাম এসে দেখলাম দোকানের মালটা অর্ধেক নাই ভিতরে দিন কেটে দিতে ঢুকছে কিছু মাল আবার ফালাই গেছে নিতে পারছে না অর্ধেকটি লয়ে গেছে আমরা তো দোকান বন্ধ করে অ্যাকচুয়ালি জায়গা প্রশাসনের উপরে সব কিছু দায়িত্ব ছেড়ে জায়গা আমরা তারা আছে বাজারে এখন এরকম হয়ে গেছে কারণ তারা অবশ্য বিশ্বাস তারা কি তা করবে কত টাকার ক্ষতি হয়েছে তুমি কি মনে এখন টাকার কত ক্ষতি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমার তো হিসাব নাই আমি বিক্ষের ভিতরে দেখতে লাগবো কত টাকা কি আসে গেছে আর দোকানের নমুনা দেখলে তো আমরাও কইতে পারবেন যে কত টাকার খরচ চুরি উঠে রয়েছে সব ব্যাগ খালি হয়ে রয়েছে এখন দেখতে পাবো আমার ভিতরে দীক্ষা সম্পনগরनि सिमी प्रबिननि ककथं चिनि खरां हाइनो हाइ बाइक दौई चालकमानि बागै लाहार पार्टी मुंगो कलाइखा बाइक कासानाय खरकताम सिकला रक सागो दुखो मानजाखे लगे लगेनो रहर जाखा बरंनो तेलेमुरा बखाकसे साखामनगो फियाबा खरकतामनि बिसिंगो खरकसानि साखामथाया अंगमानि बागै रहर जाखा बनो आगतला जिबि साखामनगो पार्टी मुं फासाल सारिगो तेलेमुरा थानानि दै सिन्द्राय आमसायो बाइक दौई चालंनानै ताबुक ओंखा गायसा फेसन फियाबा अ फेसनो नारनानै थाङैनो सालब्रुमनो लाहार पार्टी मुंगो लायै लांमा आरिनानै नांगो हास्तेनि सिक्ला सेरेर फासाल सारिगो अबाहायखेनो ताबुनि सयल ओंजाक अ फेसनो नारनानै थाङै बाइक दौई चालंमानि बागै लाहार पार्टी मुंगो लायखा बाइक गासनाय खरकताम सिक्ला रक लाहार पार्टी मुंनि कक्तमा मानखेनो पार्टी मुं थायो फाइ सपायखा तेलामुरा फायार सार्भिसनि आदं रक তারা কিসের মধ্যে আছিল তারা বাইকে আসছিল বাইকের নাম্বারটা জানা হ্যাঁ বাইকের নাম্বারটা TR06B7257 তারা কই যাইতেছিল তারা এই রোডের ভিতরে যাচ্ছিল তাদের নাম কি একজন হলো প্রহনজিৎ রুদ্রপাল 20 বছর একজন হলো সুশান্ত দাস 19 বছর আর যে বেশি ইনজুর সেটা হলো বাবন দাস 23 ইয়ার্স প্রত্যেকের বাড়ি কি তেলিয়ামুড়াতে सागो दुखु मानजाखे लगे लगेनो रहर जाखा बरंनो तेलामुरा बखाकसे साखामनगो फियाबा खरकतामनि बिसिंगो खरकसानि साखामथाया अंगमानि बागै रहर जाखा बनो आगरतला जिबि साखामनगो শুভজিৎ দাস 23 বছর সাউথ পুলিনপুর বাড়ি তো এরপরে সিরিয়াস অবস্থা আছে নাকে দিয়েও রক্ত আছে কানে দিয়েও রক্ত হচ্ছে তো আমরা প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করে ভেটার ইঞ্জেকশন দিয়ে সেরা আমরা তাড়াতাড়ি রেফার করেছি জিবি ট্রমা সেন্টার জিবি এখন অব্দি আরো 3 জন আছে বাকি 2 জন ভালো আছে তারা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আপাতত হসপিটাল বাড়িতে যেতে হবে যাদের জিবিতে রেফার করা হয়েছে তার নাম শুভজিৎ দাস 23 বছর পুরুষ সাউথ পুলিনপুর তারা কি কোনো মানে ইয়ে হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইনসুরি আসলো পেশেন্টটা তো ইনজুরি অনেক বেশি নাকে দিয়ে কানে দিয়ে রক্ত যাচ্ছে তো সিরিয়াস সিরিয়াস মানে না এটা তো তারা সেরকম হিস্ট্রি দিছে না জিজ্ঞেস করছে তারা বলছে না পুলিশनि खाखामं दौई बाइक चालंमानि बागैनो अ पार्टी मुं पार्टीखा हनै থানাতে একটা ইনফরমেশন আছে যে কুচিন্দ্রায় রামফল বাজার রোডে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো সেই মোতাবেক খবর পাই আমরা গেছি আমরা ফায়ার সার্ভিসেরও ইনফরমেশন জানাইছি ফায়ার সার্ভিসও গেছেন তো এই রোগীরা নিয়ে আসেন তো একটা বাইক পালসার 220 যার নাম্বার TR06B7257 220 পালসার বাইকটা এর মধ্যে 3 জন ছিল 3 জনের মধ্যে যে চালক শুভজিৎ দাস তার বাড়ি সাউথ পুলিনপুর সে একটু গুরুতর আহত তার এজিবি হাসপাতালে রেফার করছে তেলিয়ামুড়া হসপিটাল থেকে তার সঙ্গে আরও 2 জন ছিল প্রসেনজিৎ রুদ্রপাল আর সুশান্ত দাস তারা মোটামুটি প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তারা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আর প্রাথমিক ইনকোয়ারিতে আমরা যেটা পাইলাম যে একটা কুকুরের সঙ্গে প্রথম কুকুর রাস্তায় ক্রস করছে যার দরুন বাইকটা একটু স্পিডে আসলো এবং 3 জন ছিল বাইকে তো কন্ট্রোল করতে পারছে না যার দরুন অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটছে কোন জায়গাটা দিয়েছে এটা আপনার নাথপাড়া পিছিয়ে নাথপাড়া
Telamurani Shimi Hiron Moni Koktum, Chini Khorang. Edishini Coxap Nogo, Greta Tipraleni, Bill Pass Klajamani Yagulo, Hasteni Bubagrate, Edishini Jota Adong Shongno, Kakaham Yafare, Fashal Sanda Jorawo, Quine Ampura Hatiwo Klajaka, Kasha Candle Rally, Kakaham Yapermani or Candle Rally Panda Manjaka, Amsani Rung Shrungnai, Hapang Nishabo Kleinete, Hatini Joto Bania Kleinero. Pass Halo Pilcher Edishi Hapon, Pula Coxa Pandan is Halini Halo, Council meeting of Pass Klajaka, Greta Tipraleni resolution. Council meeting of Greta Tipraleni resolution pass Mani Yagulo, Pula Tipra Motan Chairman Moharaza product Kishur Hak by Tangno, Rally Climani Bishing Tay, Katong to Zamani Puno Mani. Open Yagulo Edition Council of Greta Tipraleni Bill Pass on Mano to Ye, Hastegano, Katong to Mani Rally Claylaka, Amsa in Lukro. Oba Haitino Pass House Hanas Dorawa, Edition Council of Greta Tipraleni Bill Pass on Mano to Ye, Hasteni Bubagrate, Edition Joto Adong Songno, Kakaham Yapare. Quine Ampra Hatio Candle Rally Claylaka Tipra Motan Adong Rock. Kakaham Yaperman or Candle Rally Panda Manzaka, Amsani Rung Sernai, Haponi Shebo Kleinai, De Hatin Joto Bania Kleinero. Ini je edisi hapango je divisional je bill passing money je Greta Tipraleni je tuye je bill passing mano chung ini Chino Ampra Amchayo joto taku buku Chini Satra Jubok Chini employee rock Chini NGO rock joto Chini ora bewsa rock joto milewe tini chung edisi hapang no chung joto no hambajong no bagi tini mo tini chung mombadi tu yong kholeka te Chini Maharaja Prodor Kishun no chung ekbre paipe hambai te che ara Chini edisi hapang ni EM CM joto Chini sar songno MBC joto sar songno no chung Jotrono chung mo Chini Ampra Amchaninge jotrono chung bona hambaya parote bubagrano to chung bona hambaya to chung yapana ya mane paipe chung ya parpono chung chungi chin bekhano santiri me asike chung tongtoka je tini Chini edisi hapang je odibisno je bill pass khemeni amono chung belai no paipe baidi te chung khayo Chini tabok Tripura sarkar bo mo je bill no pass khayeni kini ngapang bagai top kata nama tu, tapi cuma bino pas itu. Sini edisi hapango, kebang ma bos horomboy, tapi kemudian kebang ma bodol rok, tongi thangka, bodol hani bagai, zati bagai ini kuno semuanya, hakai dabi dawarok sanai, pas rok kayako, awun bagai sing bisnis kerja, sini Maharaja, no sing belai ka hambai mariwo, tapi sini edisi hapangno, sing belai hambai riwo, bubagrake. Sing tini orang joto tong thogui, sini salsa tabukle, sini edisi hapang, jehetu kawan silo, sini Greta Tipraleni no bill pass khaidika, sing apono dabi narik nai, state government bo oti sottor, sini mo Greta Tipraleni no dabi bill pass ma khainai, aponi Delhi government bo, sini mo edisi ni je Greta Tipraleni sing sanmano, dadi khai, sini edisi ho salu khainan bagai, joto Chini Tripura hapang ni joto milui jeng oben bagi tewa andulon kotor khlailai nai ten lukorona angabon kusana busungo joto takuk song nok tini je edisi hapango Tripura motha ni bubagrani dol ক্ষমতা ফাইই নাইদিনৰ কয়দিন খা এক মাস ni kisah lai drop siko o jorawono tini edisi hapang Chini bubagrani netrite Chini edisi o village edisi council bill pass khlaika abon bagino jung belai ke hambai mariwo Tripura dofarno ba Tripura hapang ni joto takong no norok botini o de Greta Tipraleni no tuyoi joto BJP IPFT CPM Congress yawoi joto Chini Tripura mothano समर्थन खायै Chini Greta Tipraleni tebo dabi kra khai jung dadi khe edisi hapango chalu khlai manen bagai joto takok jano kobogo Khwaini Simi Biblobni Kokthum Chini Khorang Tini ni koktuma amsa jora tinyo te bahasre hayung te ha koto ni koktuma shaimana bangai choya wi nai tong di Chini Khorang
Thank you.